الحسن الثاني الطريق ديال هذا بعض الاحياء الموازين الترئيويه دار جريبات وسيدي الامني وشي احياء ناقصه التدريس نوطامون دور سي بي اس والرصاص والمجاورات. دونك هنايا تنحاولوا باش نقننوا هاد لي لوجيستيك، دونك تنحاولوا نقولوا بانهم اليات المصالح تنخليوها مثلا في المدينه، هذا الوكاله المستقله مديريه الميناء مرسى ماروك الخواص، بحال تنحاولوا دوك الوسائل اللي عندنا هنايا الحمد لله في الاقليم ديال اسي افيك لي غون زيزين اللي كاينين ولي غون اوبيراتور، دونك تنحاولوا كل واحد نعطيو اون بارتي بيان ديفيني. C'est l'efficacité en fin de compte. Je sais très bien que chacun de nous ici un peu sait comment évaluer l'ordre de risque de grandeur le défi qu'on a pour bien maintenir un peu la paix et toute la sécurité des citoyens européens durant la saison pluviale. Et vous savez tous que vous passez par certaines circonstances qui étaient très, très critiques. Donc il vaut bien nous préparer pour ne pas se trouver dans des scénarios un peu difficiles à gérer. C'est ça le plus important pour moi. D'ailleurs, on a vécu beaucoup d'années ici à la province et on sait un peu où il y a les lacunes, où il y a les défauts. Il faut aller droit au but, il y a à ces défauts-là pour pouvoir un peu améliorer notre degré de maîtrise de la situation, des inondations. C'est ça l'important pour moi. Il ne faut pas passer des exposés comme ça et des données. C'est très important. C'est des data qui est exploitable et qui peut témoigne un peu de l'effort, de ceux de préparation de chacun de nous, chacun des parties concernées par les inondations, la prévention des inondations, mais c'est le pratique, c'est le concret qui est très important. Et pour vous dire à peu près sincèrement, on s'est mis des situations les années passées qui étaient un peu difficiles à gérer. Ici, dû à des petits problèmes de rien du tout qu'on n'a pas pu outrepasser durant la phase préparative de la saison pluviale. C'est ça le plus important pour moi. Donc je sais de la parole de M. Derrière, je connais un peu pour chaque secteur où il faut agir, même où il y a des insuffisances. Je vais y aller directement. Donc l'intervention des travaux publics, ensuite bien sûr les deux ADH si possible. Et je vais vers le débat et surtout pour pouvoir un peu tous développer tous une vision un peu concertée de ce qu'on doit faire concrètement pour qu'on puisse dépasser tout scénario, toute situation un peu critique suite aux précipitations qui dépassent un peu les normes, etc. Donc je passe la parole à l'extérieur. الحمد لله الاقليم دونك فيه دي غرونز اوبيراتور زعما اون ماتيير دونجا تقريبا كاينه خاص تكون غير ليفيكاسيتي والاليات المتوفره بالمقاليد. دونك اون باس بريف دونك لا ميم شوز راه داكشي كامل تيتعاود او نيفو ديال نيفو ديال دائره الحراره. دونك لا ميم شوز دائره الحراره دونك نحس الحراره اللي جا في الاوفيل تعتبر اون زون انوندابل. جماعه سعادة نوطامون هنا جيت البراج ديال سيدي عبد الرحمن لاطوري سيدي عبد الرحمن و كيلكو بلاص سبيسيال ديال الجماعه الترابيه تبع هذه الدائره. دونك الاليه ديال المصالح دونك تقريبا تما اليه الاسم الطريق. حنا تنحاولوا اللي حدا شي اوبيراتور دونك تنخليو دوك الاليات باش يكونوا قراب ويكون نيت تكون تا هذيك لا سوسيتي سيتويان. دونك اليه خواص والاليات المتوفره بالمقاليد دونك اللي جانا دوك تيتعاودوا. دونك على العموم هنايا درنا تقريبا لي زون اللي كي سون توشي، ولكن الحمد لله دار واحد ان غران ايفور او نيفو ديال الناس ديال التجهيز. دونك ما ندخلش في ديتاي لان غيكون اوبجي ديال العرض ديال الناس ديال التجهيز. على العموم دونك سي ميم شوز. دونك التدخلات الوقائيه على العموم اللي تكون ديالها الناس ديال ليكيبمون ديال لاغاديس باردون سي التفريغ ديال الحفار، تنقيه السائل ولا غطاء الملوءات، انجاز ممرات، تنقيه مجاري. De 54%, sa source de remplissage c'est Oued Marber, le canal Boukala. En cas de débordement du barrage, le courant traversera un trajet passant à proximité de quelques quartiers résidentiels. حي سيدي عبد الكريم، حي المسيره، لي كولين دي بوتيي، الواد الشابه.
Donc on peut voir ici dans le diapo la distance qui sépare le barrage des agglomérations est de simplement 4 km, ce qui nécessite bien sûr une... Donc les actions préventives, c'est les liaisons directes avec les services de secours, le curage de canalisation, l'alerte des populations, la surveillance continue. Les prévisions contre les risques d'inondation de la ville de Safi. En cas de débordement du barrage Sidi Abdelrahman, la population qui occupe... Achevé. Travaux qu'on a eu pour le tronçon boulevard Hassan entre Aziz Bdari et entre Nagérifat. Le compliment de ce tronçon sera programmé entre 2022 et 2023. Donc le site numéro 13, avenue Moulay Youssef, 14 route de la plage, 15 école Sidi Abdelkrim, 16 devant dispensaire, 17 quartier Arissa, 18 route Marrakech. Donc tout ce qui est curage systématique, c'est-à-dire curage des avaloirs, curage de riches. École Mais j'espère que ça a été arrivé à un certain niveau. Tu vas intervenir à ces niveaux. Formation à temps les risques d'inondation possibles, la préparation des engins, la préparation les panneaux de signalisation temporaire de chantier, des travaux. D'accord. دونك تتبع الدقيق والمتواصل للنشرات الإخبارية تنظيم عملية الديمومة على مستوى المديرية ومصلحة المعدات والآليات، توفير علامات التشوير العامة قصد تسريع وضعها في المناطق المعنية بالفيضانات. L'agence a programmé aussi l'année prochaine une étude de protection pour Khamis al-Hajj, machine ou intensif mais le Shaba qui le traverse. Voilà, en ce qui concerne les études de protection. En ce qui concerne le curage des cours d'eau, le curage systématique ne rentre pas dans les attributions de l'ABH, sauf qu'on peut intervenir quelquefois dans le cadre de la protection contre les inondations, comme c'est le cas au niveau de la Khamis al-Hajj, un tronçon de intensif, parce que il y a un manque de curage régulier, qu'il y a un dépôt كبير au niveau ديال الواد اللي هي الكرياسيون ديال واحد لو برا كيكوز دي اللي تم القيام بها دخلت في مركز خميس نقا وسيدي تيجي وكاين مصالح الوزاره وكاله في الماء دخلت في المشروع ديال 3 وحده انجاز تهيئه الواد القمره. دونك في نفس الاطار دونك تقوم الوكاله الحوض المائي بتنقيط بعض الاوديه. دونك في اخر تدخل كان خميس نقا وخلال نهايه سنه 2019 قمنا بتنقيط واد الشارع. شي تاثيرات اللي كبيره من غير هذاك المشكل اللي كنا هضرنا عليه ديال تساقط بعض الاعمده الخشبيه وهذوك ما راجعينش ماشي بعض النهايات. كنا عطينا سيدي عامل كنا عطينا تقريبا واحد 3000 phénomène qui tournait sur une province. عطينا 3000